السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. الأجوبة ديالكم والأسئلة ديالكم راه تنجاوب عليها في التعاليق. مرحبا بأي تساؤل، وتنشكركم على التفاعل ديالكم مع القناة. درس اليوم داخل في dans le cadre de l'expression écrite، يعني التعبير الكتابي، بعنوان rédaction d'un fait divers à partir d'une image، يعني كتابة حدث انطلاقا من صورة، اللي هو نفسه l'objectif، الهدف ديال الدرس. rédiger un fait divers à partir d'une image. هاد الجملة هادي درنا لها لا نوميناليزاسيون ديالها ب rédaction d'un fait divers. ياك باقي عاقلين على الدرس تاع لا نوميناليزاسيون؟ مزيان. عندنا لو سيبور، une image. Il représente un oued ou bien une rivière. Directement, j'observe et je comprends. J'essaie de déterminer la nature de l'événement représenté par l'image. Il s'agit d'une catastrophe naturelle, كارثة طبيعية، اللي هي une inondation، فيضان. واضح؟ J'imagine le contexte et les circonstances qui s'y rapportent. يعني نشوفوا الموضوع علاش تتهضر الصورة وشنو هما الحيثيات ديالو. مفهوم؟ هادشي غادي نشوفوه في جو مونطري. Je retiens. Un fait divers est un événement généralement peu important, mais qui fait sensation. يعني تكون فيه تعبير. Son récit précise les circonstances de l'événement، يعني الحيثيات تاع الحدث. De quoi il s'agit, quand, où et comment cela s'est passé. Très bien. هنا l'image عندنا معها une légende، يعني حاجة تعبرنا على l'image. فيها 4 enfants emportés par la crue de la rivière Tezimint à Taghrabt dans la région de Ouarzazate. مزيان. ندوزو لجو مونطرين. J'imagine، يعني أتخيل. شوفوا هاد لي كونسين اش تيقول لنا. J'imagine je rédige un fait divers، أتخيل وأكتب حدث à partir انطلاقا من الصورة و le texte اللي معاه la légende. Je suis la structure. Je suis ماشي le verbe être، هذا le verbe suivre. Je suis la structure، يعني أتبع هاد la structure اللي هي l'ouverture، le noyau narratif et la clôture. Bien. Je veille à l'emploi du passé composé، اللي هو le temps essentiel في le fait divers. Je trouve un titre et un sous-titre qui accrochent l'attention du lecteur. مزيان. يعني نطلب منا هنا هو نكتبوها في ديفير انطلاقا من هذيك الصورة. مزيان. نطلب منكم هو ديروا واحد المحاولة. هادشي شرحت لكم، غادي توقفوا الفيديو ديروا واحد المحاولة انكم تكتبوا واحد التكست بوحدكم. من بعد ديروا تلقوا الفيديو باش تشوفوا الموضوع اللي كتبت لكم. طلبوا منا نديرو ان تيتر، ها هو لا مور دو 4 enfants. ان سو تيتر 4 enfants ont trouvé la mort dans la région de Ouarzazate. هادو
لأنهم باش يكونوا accrocheurs ياتيغيو لنا لو ليكتور. Bien. Dans la région de Ouarzazate احنا درنا où يعني خاصنا نديرو دوك les fameuses questions اللي تيكونوا في le fait divers. Où, quand, quoi, qui, comment, etc. نجاوبو عليهم في la rédaction ديالنا. Dans la région de Ouarzazate et plus exactement dans le village de Taghrabt. La rivière de Tazimint a emporté 4 enfants hier soir. Hier soir, c'est le temps. Dans le village de Taghrabt, où le lieu. Quoi? La rivière de Tazimint a emporté 4 enfants. Tu vois, on a les circonstances ou bien les conséquences. Les secouristes ont réussi à sortir les cadavres des enfants de la rivière. شنو هما النتائج؟ هي la mort تاع les 4 enfants وجبدنا الجثث ديالهم من la rivière et les envoyer à la morgue de Ouarzazate. Bon. Une enquête est ouverte pour voir les circonstances de cet incident. Bien. نعاودو نقراو le texte. La mort de 4 enfants. 4 enfants ont trouvé la mort dans la région de Ouarzazate. Avec quoi? Le sous-titre. Dans la région de Ouarzazate et plus exactement dans le village de Taghrabt, la rivière de Tazimint a emporté 4 enfants hier matin. Les secouristes ont réussi à sortir les cadavres des enfants de la rivière et les envoyer à la morgue de Ouarzazate. Une enquête est ouverte pour voir les circonstances de cet incident. أتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. أي تساؤل مرحبا به في التعليقات. Au revoir et à bientôt.